Assalamu alaikum viewers, this is Jawad Al-Jani, you are watching Profit Maker जनाब। वेलकम बैक आफ्टर 2 days। वादे के मुताबिक जनाब 2 दिन के बाद आज तीसरे दिन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वादा किया था कि जब डेवलपमेंट्स हो जाएंगी कुछ उसके मुताबिक फिर इंशाअल्लाह ताला अगली ब्रीफिंग को कंडक्ट करूँगा। सारा जो एक स्केच था वो आप लोगों को ऑलरेडी मैं ड्रॉ कर दे चुका था लास्ट ब्रीफिंग के अंदर। नए आने वालों को भी जनाब खुशामदीद है। बराए मेहरबानी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना। खाली आपको सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं होना। और नए आने वालों को मैं दोबारा रिकमेंड करूँगा कि लास्ट फ्यू वीडियोस लाजमी देख लेना, स्पेशली जो लास्ट है, ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं क्या बात कर रहा हूँ। फंसे हुए हो आप सारे, जितने भी मेरी यूट्यूब की फैमिली हो और जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हो, फंसे हुए किस चीज़ में हो? कश्मकश के अंदर कि होना क्या है, बनना क्या है। रेट गिरता गिरता जनाब 2,15,000 रुपये पे आ चुका हुआ है। पीस का रेट मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। 13 दिसंबर है, अर्ली मॉर्निंग है कि जब हमारा डे स्टार्ट होने जा रहा है। इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं। अच्छा, आज आप लोगों ने ना थंबनेल के ऊपर एक चीज़ देखी होगी कि लिखा हुआ है FOMC मीटिंग। FOMC मीटिंग तो आज है। लास्ट ब्रीफिंग में आप लोगों को मैं बता के गया था आज की रात, आज का सारा दिन और कल का सारा दिन इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि जिसके ऊपर हर चीज़ ने डिसाइड होना है कि इसको ऊपर जाना है इंटरनेशनल मार्केट को, कि इसको नीचे जाना है। बड़े आसान और सादे लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। और आज जनाब ब्रीफिंग के साथ ना थोड़ी बहुत गपशप भी करेंगे। गपशप किस तरह कि आज आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अमावस की रात ये क्या चीज़ है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आज थोड़ी ना लाइटर मूड के ऊपर ना चल के थोड़ी गपशप करेंगे। कंटिन्यू करते हैं, क्विकली मूव करते हैं हम अपने सेगमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले जनाब डॉलर का रेट होगा, फॉरेन करेंसीज के रेट्स होंगे, स्टॉक मार्केट होगी। उसके बाद जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ जो सी है, सऊदीया की जो अरामको है उसकी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट और उसकी एंट्री है जनाब। उसके बाद जनाब हम अपनी इंटरनेशनल मार्केट और लोकल मार्केट को भी डिस्कस कर लेंगे। हर चीज़ को बहुत शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान के साथ गौर के साथ सुनना। आप लोगों को एक दो दिन ना भी आ सका, चलाए रखने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये सारा कुछ। क्विकली मूव करने लगा हूँ डॉलर के रेट के ऊपर। डॉलर आज पाकिस्तान की ओपन मार्केट के अंदर, याद कीजिए मेरी लास्ट ब्रीफिंग मैंने आप लोगों को ये गुजारिश की थी कि आज मुझे डॉलर की जो ओपनिंग है मंडे वाले दिन की, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि जिसको मैंने देखना है। उसके बाद आप लोगों ने देखा है कि इंटरबैंक के अंदर डॉलर रोज दम करके वो 25-30 पैसे 40 पैसे नेगेटिव, और ओपन मार्केट के अंदर वो ऊपर जाता गया है। लास्ट ब्रीफिंग के अंदर रेट उठा कर देख लेना और अब का रेट उठा कर देख लेना। आज शाम की क्लोजिंग के बाद रेट थोड़ा सा डाउन आया है डॉलर का ओपन मार्केट के अंदर। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत कम लोगों को क्लोजिंग का अंदाज़ा होता है कि क्या क्लोजिंग का रेट आ चुका हुआ है। डॉलर जनाब इस टाइम 283 रुपये में ख़रीदा जा रहा है और 285 रुपये में बेचा जा रहा है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डॉलर की कीमतें ख़रीद 283 रुपये और 285 रुपये कीमतें फ़रोख्त है। और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहा हूँ, 3 हफ्ते हो चुके कह रहा हूँ कि डॉलर और ओपन मार्केट में दीगर करेंसीज खरीदने वाला कोई ज़रूरतमंद गर्जमंद ये है कि जिसको मुल्क से बाहर जाना है, या कोई LC या इंतहाई इंपॉर्टेंट कोई TT है। अदरवाइज़ कोई ख़रीद कर वो स्टॉक करके ऊपर जाएगा हम बेचेंगे, वो वाला चक्कर कोई नहीं है। इस तरह के किसी वो यूट्यूब की वीडियो के अंदर ना घुस जाना, दिमाग ख़राब करने वाले ये जो पागल इकट्ठे किए हुए हैं। GBP UK पाउंड जो है 355 पे और 358.50 और यूरो हमारा 304 पे 307 रुपये। थोड़ा सा ज़रा सा इसमें नरमी आई है माजी की निस्बत, यानी कि 2-1 दिन में 50-60 पैसे यूरो नीचे आया कि GBP में भी रिलैक्स हुआ है क्योंकि पाउंड अपेरेंटली हर जगह पर थोड़ा सा वीक हुआ है। कैड 207 रुपये 211 रुपये कीमतें फ़रोख्त। ऑजी ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है 185.50 189 रुपीज़ कीमतें फ़रोख्त है। UAE दिरहम कांस्टेंट है, स्टेबल है 77.25 एंड 78 रुपीज़। 3 दिन हो गए, कोई चेंजिंग किसी तरह की नहीं आई। सऊदी रियाल 75.30 पैसे और 76 रुपये, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, कोई 10-15-20 पैसे ऊपर नीचे, इसके ऊपर ज़्यादा नहीं है। सऊदी रियाल के बाद हम अगर TT के रेट के ऊपर आ जाए, इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज़ है और काबिल गौर है कि USD TT का रेट 286.50 पैसे, 3 रुपये बढ़ चुका है TT का रेट। लास्ट से अब तक 3 दिन के अंदर मुसलसल 1-1 रुपया करके वो बढ़ता गया है। इंटरबैंक की हमारी क्लोजिंग 283.78 रुपये। काबिल गौर है, इन चीज़ों को कोई समझदार बंदा समझ सकता है। उसके बाद मैं आ रहा हूँ इस टाइम जनाब हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर। स्टॉक मार्केट ने एक दिन पीछे कोई 200-300 नेगेटिव 250 के करीब उसने नेगेटिव फ्लोट किया है।
दैट इज़ द रूटीन, वो होना ही होता है। प्रॉफिट टेकिंग होनी होती है, लोगों ने अपने प्रॉफिट्स बुक करने होते हैं, प्रॉफिट टेकिंग करके उसके बाद आज फिर दोबारा पॉजिटिव 414 पॉइंट अभी पॉजिटिव गई है और इंडेक्स हमारा 66,426 के ऊपर आज 13 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग के अंदर ओपन होने जा रहा है। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि दोबारा हमें ग्रोथ्स कुछ देखने को मिलेंगी, आज ना मिली तो कल मिल जाएंगी, लेकिन होपफुल न्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा उसके पीछे। उसके बाद अब मैं आने लगा हूँ जनाब इंतहाई क्विकली सऊदी अरामको, courtesy by the Reuters. Saudi Aramco enters in Pakistan with the stake in few retailers go. State-owned oil giant to take 40% shares in gas and oil Pakistan. Purchase aligns with Aramco's downstream expansion strategy. याद करो अगस्त का महीना कि जब मैंने आप लोगों को SIFC के ऊपर एक पूरी 30 मिनट की ब्रीफिंग बना कर दी थी और कितना ज़्यादा मुझे पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, स्पेशली वो कि जो किसी सियासी एफिलेशन की वजह से एक वो चश्मा पहन कर देखते हैं या जिनकी सोच का महवर छोटा होता है। अब तक मुझे मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर कितना दुनिया ने क्रिटिसाइज़ किया, स्पेशली उन दिनों में कि जब पाकिस्तान के अंदर वो एहतजाज हो रहे थे, सड़कों के ऊपर मुजाहरे हो रहे थे और कितना आप लोग मुझे बुरा भला कहते थे कि मैंने तो आज तक ज़िंदगी में कभी वोट नहीं कास्ट किया, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई एफिलेशन नहीं, मेरी तरफ से कोई वज़ीर आज़म सदर मेरी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ना है यार, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है, कौन आता है कौन नहीं आता आई डोंट केयर अबाउट। लेकिन आप लोग कितना मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे, आधे घंटे की मैंने आप लोगों को एक ब्रीफिंग बना कर दी थी। कोई कहता था ये नून से इसका ताल्लुक़ है, मुस्लिम लीग नून के साथ, कोई किसी जमात के साथ लिखता था, क्योंकि आप लोग एक जिस कैनवस के ऊपर फोकस करके बैठे हुए थे ना, उसमें स्टेट का या रियासत का या पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं था कि मुल्क को बचाना है हर लिहाज से और इसके लिए हमें पॉजिटिव चीज़ों को देखना। और ये तो प्योरली बिजनेस चैनल है यार, किसी पॉलिटिकल चैनल का तो ये इसके साथ कंसर्न भी कोई नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। और मेरी ज़ात बिल्कुल, मैंने तो ज़िंदगी में मैं तो पॉलिटिक्स से बहुत कोसों दूर रहा हूँ, मैं क्या मेरी इंटायर फैमिली इवन कभी किसी ने वोट नहीं कास्ट किया होगा दूर दूर तक। आज आप देख लो, आप लोगों को कहता था कि इन्वेस्टमेंट्स आएंगी पाकिस्तान में और वो उसका रिज़ल्ट आज आप लोग देखो, आज पूरे पाकिस्तान की मार्केट हिलकर रह गई है। सुबह देखेंगे स्टॉक्स में भी क्या उसके अंदर इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो आज अरामको की एक पहली एंट्री है, अभी सऊदीया की मल्टीपल और कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट्स भी आ सकती हैं, यूएई की जानिब से भी आ सकती हैं कि जिनके दूरस्थ नताइज हमारे मुल्क के ऊपर मुरतब होंगे, उसकी इकॉनमी के ऊपर, डॉलर रेट के ऊपर और बाकी तमाम मामलात के ऊपर। इसका रिज़ल्ट आज आप लोगों के पास एक पहला देखने को मिला है। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं जनाब अपनी FOMC के ऊपर। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हालात चाह रहे हैं गोल्ड के, आज ज़रा गपशप भी करेंगे ना ज़रा थोड़ी सी। FOMC जिसको कहा जाता है अमावस की रात, हमारे पाकिस्तान की एक टिपिकल गोल्ड मार्केट की लैंग्वेज के अंदर, आज आप लोगों को बताता हूँ कि 24 साल हो चुके, 25वां स्टार्ट होने लगा है फॉरेक्स करते हुए, इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते हुए। उसके ऑलमोस्ट 6 साल के बाद पाकिस्तान की गोल्ड की मार्केट में और स्टॉक्स में इन चीज़ों को मैंने ज़रा थोड़ा बहुत देखना शुरू किया। सबसे पहले उसको सीखा जो ये इंटरनेशनल मार्केट या फॉरेक्स मार्केट है हमारी, उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो मैं पाकिस्तान की मार्केट को भी मैंने टच किया। अच्छा, नया था तब गोल्ड मुझे याद है कोई लगभग 13,000 रुपये तोले के करीब हुआ करता था, 13,000 से 200 300 400 कम कभी ज़्यादा, इसके अंदर वो 300-400 की एक मूव होती थी। हुआ क्या कि मेरे साथ जनाब को 3 महीने 2.5 महीने गुजर गए, मेरे से कभी पाकिस्तान की गोल्ड की मार्केट के अंदर किसी ने डिस्कस अगर करना, किसी लेबॉर्ट्री वाले ने या किसी डीलर ने, उसने कहना जी आज तो अमावस की रात है। अच्छा, मैं अब नया था, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये अमावस की रात क्या होती है, नॉलेज कम था या टिपिकल एक लैंग्वेज जो सी ये लोग यूज़ करते हैं वो मुझे नहीं पता थी, टर्मिनोलॉजी जो एक पाकिस्तान की लोकल की गोल्ड मार्केट की है। वो एक दिन ना कोई 3 महीने मैंने सुना कि जी अमावस की रात है, आज तो कोई काम नहीं होना, आज तो जनाब पता नहीं क्या हो जाना है। मैंने एक दिन तंग आके ना जिस डीलर के साथ मेरी दोस्ती यारी होगी, मैंने उससे पूछ ही लिया। मैं कहा यार तेरे से मैंने एक सवाल करना है। कहता क्या? मैं कहा यार ये अमावस की रात क्या होती है? कहता है यार वो जिस दिन ना जवाद साहब वो अमेरिका का स्टेट बैंक का सदर ना कोई तकरीर करता है या वो कुछ बताता है, उसको हम लोग ये आज जो सी रात है, आज उसने वो काम करना है, तो ये अमावस की रात है। अच्छा, मैंने अब अपने 4 सारे कैलेंडर खोले जनाब, वो FOMC थी, FOMC मीटिंग थी, FOMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फेड की। अच्छा, मैं जनाब कभी हंसूं और कभी मुझे समझ ना आए कि ये मैं किस चीज़ में फंस गया हूँ।
मार्केट को, इंटरनेशनल मार्केट को, जिसको हम लोग, इंटरनेशनल मार्केट भी एक्चुअली लफ्ज़ नहीं है, दिस इज़ बेसिकली एफएक्स मार्केट। हमने उसी को ही सीखा था, मैंने इंग्लिश के अंदर उसी को ही जाना, उसी को ही पढ़ा, सारा कुछ इंग्लिश के अंदर। एक वो एक प्रोफेशनल वे है जिसके अंदर अभी बैठा हम लोग, मैं काम कर रहा हूँ या बाकी और मेरे जैसे लोग कर रहे हैं। अब अमावस की रात वो FOMC वाली बन गई। इंटरनेशनल मार्केट या एफएक्स मार्केट इन लोगों की है मंडी। वो भी एक बड़ा अजीब सा लगता है कि मंडी यार ये क्या, उसको सीधे सीधा को यार इंटरनेशनल मार्केट या एफएक्स मार्केट के अंदर ये रेट है। अच्छा, जब बैनुल अक़वामी मार्केट का यार कोई डिसेंट लफ्ज़ इस्तेमाल करो, मंडी क्या होता है? अब मंडियाँ तो बड़ी है, फ्रूट मंडी भी है, सब्ज़ी मंडी भी है, इनकी मंडी आज तक नहीं कभी ख़त्म हुई और ना ही अमावस की रात ख़त्म हुई है। तो आप लोग जितने भी हो, अगर नहीं जानते इस चीज़ को तो याद रखना कि जब भी पाकिस्तान में कराची, लाहौर या बाकी मार्केट्स के अंदर पुराने बैठे काम करने वाले अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें ना, अमावस की रात है, तो समझ जाना कि उस दिन FOMC मीटिंग मिनट्स है या फेड की कॉन्फ्रेंस आने जा रही है। सो बी केयरफुल। आज है अमावस की रात। आप लोगों को लास्ट मैंने ब्रीफ किया था कि जनाब मार्केट अभी न्यूज़ की या इन चीज़ों की जद में रहेगी। तमाम तर इवेंट्स जो से जब तक वो क्लियर नहीं होंगे, मैंने आप लोगों को लास्ट ब्रीफिंग के अंदर क्लियर डायरेक्शन दी थी कि या ये ऊपर जाएगा जिधर से ये आया है, जिस दिन मार्केट ओपन हुई है रात को, सुबह कह लो 4 बजे फजर की नमाज के आसपास या उसके करीब का जो वक्त था जब मैंने ब्रीफिंग रिकॉर्ड की। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि नीचे इसके पास 1930-35 का मार्जिन मौजूद है। 2 साइड से आपको बता दी थी, जिधर इसका दिल करेगा ये निकलेगा। बट आई टेल यू कि लास्ट फ्यू वीक से ये इंतहाई बुलिश हुआ पड़ा है। हर क्लोजिंग उठाकर अगले वीक की उठाकर ऊपर देता है, हर दफ़ा उठाकर ऊपर खोलता है, लेकिन इस मरतबा वैसा नहीं हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था। एंड जो US के डाटाज हैं वो जब इंक्लूड हुए तो मार्केट ने एक डाउनवर्ड मूव ली। आज दूसरा हफ्ता हो चुका हुआ यार, मैं किसी को नहीं कह सका अपने ग्रुप के अंदर खुलकर, जो मेरी एक आवाज़ होती है कि जब मैं कंफर्म और श्योर शॉर्ट होके कहता हूँ करो भाई ऐसी की तैसी इसकी देखी जाएगी, मैं नहीं कह पाया। क्यों? कि मुझे नहीं नज़र आ रही कहीं पर क्लियर कट बाय, ना ही बनती है। गिरने दो, 19,500 700 में भी बेचा है, 18,500 में भी बेचा है, उसके बाद 17,500 में भी बेचा है, 16,500 में भी बेचा है, 15,500 में भी इसको बेचा है। अभी आज मैं आप लोगों को बड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि अभी रात को ये अभी 13 की जो ये रात अभी थी, 14,800 रुपये में लाहौर और कराची की मार्केट में आवाज़ें लगा रहे थे बेचने के लिए। नो मैटर के सुबह क्या रेट होना है, बट 14,800 रुपये रात को जब आप लोग, मेरा ख्याल है काम शाम कोई नहीं आपसे करेगा, तो 14,800 रुपये में ये बिक रहा था। इससे अंदाज़ा लगा लो। तो मैं नहीं कह पाया कि बाय करो, मुझे नहीं मेरे लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को बर्बाद करना। अगली एक चीज़ ये है कि हमारे मुल्क के अंदर आज गपशप कर रहे हैं ना, वो पागल के बच्चे जो से वो यूट्यूबर है ना, उन्होंने दिमाग को ख़राब करके रखा हुआ। शुरू से आपको ये बात कही थी, ये आप लोगों के एजुकेशनल पर्पस के लिए, ये बाय और सेल के वाला चैनल नहीं है। वो जाकर कहीं और करते फिर कहीं और से देखो कोई आप लोगों को वो चंद व्यूज़ के पीछे ना तुक्के लड़ाता फिर। हमने रोज़ का रोज़ हाथ के हाथ यार कमाई करनी होती है, 100 200 300 400 के मार्जिन के ऊपर काम करके रिज़्क रोटी कमानी। हम तो इस तरह के लोग हैं। होल्ड करने पे आता हूँ तो बहुत बुरा मैं होल्ड करता हूँ, वो सारों को ही पता। मैं 20-20 हज़ार का मार्जिन उठा के मैं 2-2 3-3 लाख रुपये पीस के ऊपर ले जाकर बंद करता हूँ। लेकिन जब नहीं करना तो नहीं करना। माइंड सेट क्या आप लोगों का बन चुका हुआ है कि ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। नो नो वे, नॉट एट ऑल। नीचे जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा। या 2 ही डायरेक्शन है ना यार, या बाय की है या वो सेल की डायरेक्शन है। या ऊपर जाए तो बेच कर कमा लो, नीचे जाए दोबारा उठा कर कमा लो अगर लगे कि ऊपर जाना है। लेकिन वो जो एक सारा दिन आप लोग वो पागल के बच्चों के टोले के पीछे लगे रहती हो ना, मुख्तलिफ वीडियोस, ये 2.5 लाख पे जाने लगा, ये 3 लाख पे जाने लगा, डॉलर 400 का होने लगा, डॉलर 500 का होना है, मुल्क में तबाही आ गई है, सारा कुछ बर्बाद होने लगा है, लुट्टे के बर्बाद हो गए। कोई हिम्मत हौसला दिलाने वाली या कोई पॉजिटिव बात नहीं कर रही। इसी वजह से आज तक मैंने अपने प्रॉफिट मेकर के चैनल को, जिसको मैं ओन करता हूँ, या मैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करूँ, मैं कभी भी वायलेंस के हक में या फेवर में मैं बात नहीं करता। क्यों कि स्टेट चाहे वो पाकिस्तान की है ख्वाह वो किसी और मुल्क की है, वो डीरेल हो जाती है। उसकी इकनॉमिक फंडामेंटल्स एक सेकंड में चेंज होते हैं, इन्वेस्टर का माइंड बदलता है। मैंने आज तक कभी पॉलिटिक्स को अपने चैनल के ऊपर नहीं आने दिया, ना अपनी लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ को। पॉजिटिविटी को फैलाओ, अच्छी बात करो, जो नेगेटिव है उसको कंडेम करो।
لیکن اس کو مزید پھیلاؤ مت اتنا زیادہ کہ وہ ایک زبان زدے عام ہو جائے، بالخصوص وہ کہ جس کا اکنامک ایفیکٹس ہو. اس چیز کو آپ لوگ ذہن میں رکھو. پاکستان میں ابھی پازیٹیو چیزیں آ رہی ہیں، بینگ اے پیسج آف ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ. ہم لوگ اللہ پاک سے کبھی اس کی رحمت سے نا امید تو نہیں یار ہو سکتے نا، ہمیشہ آپ لوگوں کو امید ہی میں نے دلائی ہے. ابھی آہستہ آہستہ کر کے وہ چیزیں بھی انفولڈ ہو رہی ہیں، ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. ڈالر بھی آلموسٹ وہ اسٹیبلٹی کی طرف ہی ہے، 50-60 پیسے، 1 روپیہ 2 روپے اس کے اندر اندر وہ گھومی جا رہا ہے. آگے چل کے پاکستان کے اندر الیکشنز بھی آ رہے ہیں. ان براڈر اسپیکٹ اگر میں بات کروں تو اس کی بھی تیاریاں ہم نے کرنی ہے. آئی ایم ایف آگے چل کر وہ بھی انفولڈ ہونے جا رہا ہے، اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. اگر اس طرح کی انویسٹمنٹس آتی ہیں تو آئی ایم ایف کی تو کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں. وہ ہو گیا $70 کروڑ ہی ہے نا یار، 71-72 جو بھی واٹ ایور. اچھا یو اے کی انویسٹمنٹس آ گئیں تو آپ لوگوں کے لیے مزید ٹینشنز ہیں. ابھی جو ہمارا جو کنسرن ہے دیٹ از انٹرنیشنل مارکیٹ. ایف او ایم سی میٹنگ منٹس کو گزر جانے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کلیئرلی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ وہی جناب $10-15 کے اندر اندر گھومی جا رہی ہے. 2 دن ہو گئے. دس از دا انٹرنیشنل مارکیٹ ویئر لائک انٹرنیشنل ٹریڈرز ورک. آپ پاکستان کی مارکیٹ کو چھوڑ دو، دنیا بھر سے یہاں پر ٹریلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹس ہیں. ان کو دیکھ لو آپ لوگ کہ کتنا مارکیٹ آپ لوگوں کو گھٹی ہوئی، رکی ہوئی، ٹھہری ہوئی، جس کو ہم لوگ ٹیکنیکل ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں سائیڈ ویز. نہ ڈیسائیڈ کر پانا، یا کبھی اوپر تھوڑا بہت، کبھی تھوڑا بہت نیچے، کبھی اوپر ایک رینج کے اندر اسٹرک ان دا رینجز ہم لوگ اس کو بولتے ہیں. انویسٹرز اتنے بڑے جس میں بینکس بیٹھے ہیں، جس میں پینشن فنڈز بیٹھے ہیں، جس میں ہیج فنڈز بیٹھے ہیں، جس میں اور فنڈ مینیجرز بیٹھے ہیں کہ جن کے پاس اربوں ڈالر ہے، وہ تک نہیں ایسی جگہوں پر کلیئرلی یا شارٹ آرڈرز لگاتے کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ مارکیٹ کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوں. اب فیڈ دنیا بھر میں یہ کہا جا رہا ہے، اس کے اوپر ایون بیٹس بھی لگی ہیں. اس دفعہ کی جو فیڈ کی میٹنگ ہے نا، جو اس کی پریس کانفرنس ہے اور ایف او ایم سی میٹنگ ہے، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ آج سے 1.5 سال پیچھے آپ لوگ چلے جاؤ، جب میں آپ لوگوں کو کہتا تھا کہ جتنا مرضی انٹرسٹ ریٹ بڑھا لے، بڑے میں نے بڑھتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھے دنیا کے مختلف ملکوں میں. پاکستان میں بھی تب وہ بڑھنا شروع ہوا تھا. یہ تب کہ جب مفتاح اسماعیل صاحب کا دور تھا، وہ وزیر خزانہ تھے پاکستان کے. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب وغیرہ، یہ سارے جہاں پر مرضی چلے جاؤ، جتنا مرضی انٹرسٹ ریٹ بڑھا لو، خواہ وہ امریکہ ہے، خواہ وہ یورپ ہے، خواہ وہ یو کے ہے، باقی اور دنیا کے دیگر ممالک ہیں انکلوڈنگ پاکستان، الٹیمیٹلی اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اوپر آئے گا. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سے وہ کنورٹ ہوتا وہ آپ کا اسمال انڈسٹریز کے اوپر چلا جائے گا. انڈسٹریز کا بھٹا بیٹھ جائے گا. لوگوں کو بینکوں میں رکھ کر پیسے کھانے کی یا سود کھانے کی یا حرام کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے. اور یاد رکھنا میری اس بات، یہ ایسا ایک دنیا کا گندا اور غلیظ نظام ہے جس کو سودی نظام میں کہتا ہوں. یہ دنیا میں آپ جتنا پھیلاؤ گے اس کا نتیجہ ہمیشہ برا ہی نکلے گا. کبھی بھی اکانومی میں، دنیا میں، کسی بھی ملک کے اندر جتنے مرضی اکانومسٹ بٹھا لو، جتنے مرضی ہارورڈ سے پڑھے ہوئے، کوئی آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے، جہاں سے مرضی پڑھے ہوئے لا کر کوئی، میں کہتا ہوں ٹیکنوکریٹ بٹھا لو، میرے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ چھیڑی ہوئی جنگ نہ کبھی کوئی جیت پایا ہے، نہ کوئی جیت پائے گا. جب تک کہ سود کو یا حرام کو اس اکانومی کے اندر، خواہ وہ پاکستان کی ہے، خواہ وہ کسی بھی ملک کی ہے، باہر نہیں نکالو گے اور ایک مسلم وے وداؤٹ انٹرسٹ اکانومی، اس کے اوپر نہیں جاؤ گے، 0% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر کسی چارج کی صورت میں چارج کر لو کہ سروس چارجز لے لو، وہ سمجھ آتی ہے. بٹ فیڈ جتنا مرضی کر لے، آج 5.5 بیسس پوائنٹس کے اوپر میکسیمم، میں آج سے 1.5 سال پہلے بھی آپ کو کہتا تھا جب اس نے وہ اٹھانا شروع کیا تھا اپنا انٹرسٹ ریٹ کہ مجھے 5-5.5 سے اوپر بیسس پوائنٹ سے اوپر یہ جاتا نہیں لگ رہا. آج بھی وہ 5.5 کے اوپر کھڑا ہے. اٹھا کر لے جائے، 5.25 کر لے، 6 کر لے، 7 کر لے، یقین جانے کہ اینڈ اس کا جو ہے وہ تباہی ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ بیٹھ کے لگ رہی ہیں دنیا کے اندر کہ آیا یہ انٹرسٹ ریٹ ہائک کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اگر کرتا ہے کتنا کرتا ہے، کوئی سرپرائز آتا ہے کہ نہیں آتا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ 5.5 بیسس پوائنٹس کے اوپر یو ایس کی اکانومی برداشت تو چلو کر لے گی، لیکن کیا اس کی عوام برداشت کر پائے گی؟ کیوں کہ ان ممالک کے اندر پراپرٹیز بہت ملینئر بلینئرز خریدتے ہیں، بینک سے لونز لے کر انڈسٹریز
بہت دنیا لگا رہی ہوتی ہے، وہاں پر ہر چیز مورگیج کی ہے، گاڑیاں مورگیج کی ہے، گھر مورگیج کی ہے، آپ وہاں پر ہر ایک بندے کو قرض لینے کی عادت پڑی ہوئی ہے، سارا ہفتہ وہ جو کماتے ہیں ویکینڈ کے اوپر اجاڑ دیتے ہیں، ان کے پاس ہم جیسے لوگوں کی طرح وہ سیونگز نہیں ہوا کرتی۔ کیا وہ لوگ برداشت کریں گے کہ جس کو ہر مشین کے اندر کریڈٹ کارڈ گھسانے کی عادت پڑی ہوئی ہے؟ نہیں کر پائیں گے، ان کی اپنی عوام شاید نہ کر پائے۔ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ مارکیٹ 1979 انڈر پریشر ہے مارکیٹ ڈیو ٹو دا FOMC۔ یہ جب آج رات کو 12 بجے یہ ایونٹ فولڈ ہو جائے گا اور نئی ڈیٹ پاکستان کے اندر 14 دسمبر وہ چل پڑے گی، دین آپ لوگوں کے آگے انٹرنیشنل مارکیٹ کی کلیئرٹی آ جائے گی، ہر چیز کلیئر ہو جائے گی۔ آفٹر 14 مڈ آفٹرنون آپ کہہ لو پاکستان کے ٹائم کے مطابق 3-4 بجے 6 بجے 7 بجے 8 بجے آپ لوگوں کو مارکیٹ کے اندر ایک تیزی اور ایک مومنٹم دیکھنے کو ملے گا، اور وہ ایک ڈیسیژن ہوگا دنیا بھر کے انویسٹرز کی طرف سے، اور جتنی بھی کمیونٹی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے ریلیٹڈ، اور آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ جو گولڈ کی ہے اس سے ریلیٹڈ بھی آپ کو یوروز کے اندر بھی دیکھنے کو ملے گا، آپ کو میجرز جتنے ہیں، پاؤنڈ ہے، CHF ہے، JPY ہے، ان ساروں کے اندر بھی آپ لوگوں کو اس کا ایفیکٹ دیکھنے کو ملے گا۔ سو اسٹے ٹیونڈ، آج رات کو 12 بجے تک آپ لوگ ویٹ کرو، شام کو 6 بجے سے پہلے اگر کچھ ہے سنبھال لو۔ اس کے بعد رات کو میں نہ کوئی فائنینشیل ایڈوائزر ہوں، نہ میں ایڈوائز کرتا ہوں آپ لوگوں کو، نہ ہی نیچے یہ لکھا ہوا ڈسکلیمر آپ لوگوں کے آگے چاہ رہا ہے۔ ویٹ کرو، صبر کرو، تحمل کرو، تحمل آپ لوگوں کو بچائے گا۔ ایک چھوٹی سی یار آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوں، ابھی گپ شپ کر رہے ہیں، میرے گروپ میں ایک نیا ممبر آیا، میرا لیول 3 کا پرائرٹی ممبر۔ اچھا جی، اس مہینے اس نے مجھے جوائن کیا ہے، 2,18,500 روپیہ ریٹ تھا، پرائرٹی ممبر لیول 3 کا، مسلسل فون کے اوپر ان ٹچ ہے، میں اس کو منع کر رہا ہوں کہ بائی نہیں کرنا۔ 2,19,000 روپے پہ ریٹ آیا، اس کو وہ پرابلم ہوئی کہ میں کچھ کروں، میں نے کہا نہیں کرنا، میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کہا اچھا سر میں نہیں کروں گا، جیسے آپ کہیں گے میں ویسے کروں گا۔ 2,19,500، پھر 19,500 سے اٹھ کر ایک دن 2,20,500 روپیہ اور 2,20,000 روپیہ واپسی آ رہی تھی، کہ جب میں نے سارے گروپ کے ممبرس کو آہستہ آہستہ کر کے وہ نکالنا شروع کیا، تب تک میں نے اس کو خاموش کر کے بٹھایا۔ 15 ایک کہہ لو کہ 1,000 روپے پیس یا 20,000 روپے پیس کے اندر میں نے اس کو اس انٹری کے اوپر 18,500 سے اوپر نہیں اس کو جمپ ان ہونے دیا۔ اب ریٹ 15,000 روپیہ آ گیا ہے۔ کل میں نے اس کو بٹھا کر سمجھایا ہے، میں نے کہا اب بیٹا مجھے ایک بات بتا کہ 18,500 سے 20,500 تک ریٹ تھا، یہ تیرے پاس کیش اویلیبل تھا، آج مال اگر پورا کرتے ہو تو 2,15,000 روپے یا 14,800 کے حساب سے اگر آپ کرتے ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ سونا پورا ہونے کے بعد کتنا کیش بنتا ہے۔ اس نے کہا سر تقریباً کوئی 3-4 پیس کا اس کا سائیکل، اس نے کہا سر 2 لاکھ روپیہ، 2.25 لاکھ روپیہ۔ میں کہا بیٹا میری فیس مائنس کر کے وہ باقی نکال دے، یہ تیرے اس مہینے کا پروفٹ ہے، یا اوپر جاتا ہوا کما لو گے یار نیچے جاتا ہوا کما لو گے۔ صبر کرنا، تحمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ہر وقت وہ چھیڑ خانی کرتے رہو۔ ہاں ایک چیز ہے، میرے جتنے بھی پروفٹ میکر کے گروپ کے ممبر ہیں، خواہ وہ گولڈ سے ریلیٹڈ ہے، خواہ وہ سٹاک سے ریلیٹڈ ہے، ماشاءاللہ سبھی کے سبھی صاحب حیثیت ہے۔ میرے گروپ کے جتنے بھی ممبر جو ریگولر ممبرز ہیں، جتنے بھی وہ 450 میں سے میں باقی پیڈ اور ان پیڈ نکال کے جب میں پرائرٹی لیول 3 کی بات کرتا ہوں، جو ریگولر ممبر ہیں 2-3 سال سے وہ چاہ رہے ہیں، وہ ماشاءاللہ ان کی صحت کے اوپر کوئی 1,00,000-2 لاکھ روپیہ دن کا بھی اوپر نیچے ہو جائے نا، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کبھی ماتھے پہ بال نہیں آتا۔ تو میں کبھی کبھار یہ کہتا ہوں کہ چلو شوگر لگا لو، اور شوگر بھی ان کا 1-2 پیس ہوتے ہیں، ان کا شوگر کا مطلب یہ ہے۔ تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لو، کیونکہ ان کو لوٹے کھینچنے کی عادت پڑی ہے، اسٹاک مارکیٹ میں بھی گھسیں گے، وہ اتنے شیئرز وہ ہزاروں کے حساب سے خریدیں گے، جہاں بھی انویسٹمنٹس کریں گے، خواہ پراپرٹیز کے اندر کریں، وہ سارے ہیں ہی پروفیشنلز یا انویسٹرز ہیں۔ تو یہ میرا گروپ ذرا اور طرح کا ہے، شوگر میلے کا مطلب 1-2 پیس ہے، تو پھر یہاں سے اندازہ لگا لو یار، 10-20-30 ہزار روپیہ ایک سیکنڈ میں یوں اوپر نیچے فرقہ بھی نکال لو تو 20,000 روپیہ پیس بن جاتا ہے۔ تو یہ تو حالات ہیں میرے اس گروپ کے، اس کو آپ لوگ چھوڑو، بٹ صبر کرو، تحمل کرو، ہر طرح کے وقت کے اندر رہنا سیکھو۔ لرننگ یا تجربہ، اس کا کوئی دنیا کے اندر توڑ نہیں ہے، یاد رکھنا میری یہ بات۔ اور FOMC کا دن ہے،
پیچھے ہٹ کر رہو، جہاں پر ہوگا وہاں سے آگے چل پڑنا، نیچے کی طرف ہو تو بھی، اوپر کی طرف ہو تو بھی وہاں سے پکڑ لینا۔ ایک دن ایک رات یا 2 3 دن راتیں گزار لو گے اس کے بغیر، کوئی قیامت تو نہیں آنے لگی۔ بی کیئرفل، آج کا سارا دن ان شاء اللہ تعالیٰ پرسوں سے چیزیں ریگولر ہو جائیں گی، پھر بائنگ بھی ہوگی، سیلنگ بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ بہت ڈھیر سارا آپ لوگ اپنا خیال رکھنا، ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی زندگی میں، کاروبار میں، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کی قیمتی وقت کا۔ السلام علیکم۔